ए बंधु सिगरेट रे क्या टैक्स बढ़ाई दीचन सरकार 40% पूरा अब भल भी होती हे थुका फुका ढोका जिनस माने सिगरेट गुटखा आ मद ये 40 कि 100% टैक्सटा बढ़ाई दियो जे कहीं खाऊँ नहीं आ देह भल नहीं जमा से खाई केते हैरान हरकत हो आज पूरा क्या 25 तारीख 0 नाइट रु नुआ वर्ष भितर 32 कोटी टंकार मद पीदे देखिपार तो बुझीपार तो सरकार केते टैक्स नौचन हाँ आहरी टैक्स नियो बढ़ाई दियो पछे जोरसोर कर रेट गा है ना यही खाଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ଜାଗାକୁ ପରିବା ପତ୍ର ଆମର ଧାନ ଚାଉଳ ଜିନିଷ ଧାନ ଘାତ ନାହିଁ ଖାନ୍ ଆଉ ଚାଉଳ କରିକି ଖାନ୍ ଡାଲି ତେଲ ଲୁଣ କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଫଳମୂଳ ହେଇଗାର ରେଟ୍ଟାକୁ ପୁରା କମ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଏଇ ମଦ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମ ଚରସ ହିରୋଇନ୍ এইগার রেট ইঁত করে দিও যে বরং লোক নাই খাউন্ট সেগা এইগা খাউন্ট আউ দুধ রেটটা টিকে কম করব হই দুধ গা হেনে পিউথু দেহিগা টিকে তাকত আসু খালি মদগা পিকি গলানি তো সবু আউ ঝড়ি গলানি সবু